लड़का है तो लड़कियों के रिश्ते उनको बताए जाते हैं, और लड़की है तो उनको लड़कों के रिश्ते बताए जाते हैं। इन रिश्तों में से जो भी समझ में आता है फिर उनकी मर्जी के बाद ही सामने वालों को उनके बायोडाटा और फोटो शेयर किए जाते हैं। उनकी इजाजत के बगैर कोई बायोडाटा और कोई फोटो शेयर नहीं की जाती है। लड़के और लड़की के वालिदैन आमतौर पर रिश्तों के इंतखाब के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी और रहनुमाई की है कि आमतौर पर लड़कियों के इंतखाब के लिए 4 चीजें देखी जाती हैं। एक है हसब नसब, एक है हुस्न जमाल, एक है माल दौलत, और चौथी चीज है दीनदारी और शराफत। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं डॉक्टर मौलाना मोहम्मद अब्दुस्समी नदवी, डायरेक्टर VIP पयामाज शादी सेंटर, राहत कॉलोनी, बिहाइंड पंचायत समिति, नज़द अशरफिया मस्जिद, औरंगाबाद, आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस इदारे के तहत मुस्लिम रिश्ते नाते जोड़ने का काम करता हूँ। मेरा ये रजिस्टर्ड ऑफिस 2006 से खिदमत अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस इदारे में कसीर तादाद में तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, बरसरे रोजगार, दीनदार लड़कों के रिश्ते कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह लड़कियां जो पढ़ी लिखी, खूबसूरत, दीनदार, सलीकामंद, अच्छे खानदान की लड़कियों के रिश्ते भी मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते नातों का काम दरअसल एक बहुत अजीमुशान काम है जो 2 खानदानों को आपस में जोड़ता है। और आज के इस मसरूफ तरीन दौर में जहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, सही रिश्तों की निशानदही और सही रिश्तों का इंतखाब एक मुश्किल तरीन काम बन गया है। सिले रहमी और रिश्ते जोड़ना अल्लाह तबारक तआला को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल महसूस किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है। सिला रहमी के बारे में आता है, मन वसलनी वसलहुल्लाह, कि जो कोई सिला रहमी करता है अल्लाह तबारक तआला उसको अल्लाह से जोड़ते हैं, रसूल से जोड़ते हैं, अपने दीन और मजहब से जोड़ते हैं। बहरहाल ये नेकी का काम है। हमारे इस काम की इनफरादियत इस माना में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर सेग़े राज में रखते हुए कि फोटोज़ और बायोडाटा उस वक़्त तक हम किसी को शेयर नहीं करते जब तक कि लड़के वालों को या लड़की वालों को उनका मतलूबा रिश्ता मिल नहीं जाता। हमारा प्रोसीजर यह है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलहदा मुख्तस किए गए हैं, जिसमें लड़के की पूरी डिटेल, पूरी तफसील, जिसमें उसका नाम, उसकी उम्र, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मसरूफियत और उसकी माहाना आमदनी, उसके साथ साथ उसके ददियाल, उसके ननियाल, उसके चाचा, उसके मामू और उसके भाई और बहनों की तफसील भी दर्ज की जाती है ताकि इस रिश्ते के होने के बाद तहक़ीक़ात करने में आसानी हो। आखिरी कॉलम जो होता है मतलूबा रिश्ते की तफसील, जिसमें सामने वाले से ये पूछा जाता है कि आपको किस फैमिली का रिश्ता चाहिए, उसकी क्या तालीम होना चाहिए, उसकी क्या उम्र होनी चाहिए, उसका क्या ख़त होना चाहिए। सारी की सारी तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए मतलूबा रिश्ते की तफसील उनके सामने रख दी जाती है, तो वो अपना मतलूबा रिश्ता की तफसील लिख देते हैं ताकि हमको दोनों को मैच करने में आसानी हो। हम दोनों की, यानी लड़का और लड़की दोनों की मतलूबा रिश्ते की तफसील को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही कम वक्त में मैच करते हैं और रिश्ते की निशानदही करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम वक्त में उनको अपना मनपसंद रिश्ता मिल जाता है और मर्जी के मुताबिक वो रिश्ता हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। यही हमारी एक खुसूसियत है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है
اور رجسٹریشن فارم بھرنے کے 3 دن کے بعد ان کو سلیکٹڈ 3 رشتے بھیجے جاتے ہیں. لڑکا ہے تو لڑکیوں کے رشتے ان کو بتائے جاتے ہیں, اور لڑکی ہے تو ان کو لڑکوں کے رشتے بتائے جاتے ہیں. ان رشتوں میں سے جو بھی سمجھ میں آتا ہے پھر ان کی مرضی کے بعد ہی سامنے والوں کو ان کے بایو ڈاٹا اور فوٹو شیئر کیے جاتے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر کوئی بایو ڈاٹا اور کوئی فوٹو شیئر نہیں کی جاتی ہے. اور یہی ہماری ادارے کی کامیابی کا راز ہے کہ کوئی غیر غلط فوٹو یا بایو ڈاٹا کسی غیر غلط آدمی کے ہاتھوں نہ پہنچے. اس وجہ سے ہمارے ادارے کو مقبولیت حاصل ہے, لوگ بھروسہ کرتے ہیں. ایک منفرد ادارہ ہے, رجسٹرڈ ادارہ ہے. معتبر اور من پسند رشتوں کی نشاندہی میں ہمارا یہ ادارہ بہت ہی بحسن خوبی انجام دے رہا ہے. چونکہ میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی علوم حاصل کیا ہوں, میں ڈاکٹریٹ کیا ہوں, ایم اے عربی, ایم اے اردو, بی ایڈ, یو جی سی نیٹ, پی ایچ ڈی, یعنی دینی اور عصری دونوں تعلیم ہونے کی وجہ سے میں ماحول سے, مزاج سے, حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. اور ان باتوں کے مد نظر مجھے رشتوں کی نشاندہی میں اور رشتوں کے انتخاب میں بہت زیادہ آسانی حاصل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے دونوں لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کو اپنے من پسند رشتہ حاصل کرنے میں بہت ہی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. اور وہ ان کو جب مطلوبہ رشتہ مل جاتا ہے تو انہیں بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے, جس پر وہ دلی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اورنگ آباد کے رشتے رہتے ہیں باہر کی؟ ہاں الحمدللہ, شہر اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ پورے مراٹھواڑہ, اور پورے مراٹھواڑہ ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر میں پونا ہوا, بامبے ہوا, ناگپور ہوا, ناسک ہوا, یہاں تک کہ حیدرآباد کے بھی رشتے کچھ ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی, کیونکہ میرے ادارے کا تعارف یوٹیوب کے لحاظ سے یا انسٹاگرام میں اور یہ ایڈورٹائز الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کافی شہرت پا چکا ہے. تو میرے پاس دبئی, جدہ, شکاگو اور کینیڈا وغیرہ کے بھی رشتے الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں, اور وہ ہم سے اپروچ ہوتے ہیں اور رشتوں کی نشاندہی کے لیے مجھ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ کے باہر شہروں میں بھی آفس وغیرہ کچھ ہے؟ ہاں, میرا آفس تو کوئی نہیں ہے, میرے نمائندے ہیں. میں نے ان کو اپنے طور پر یہ خدمات انجام دینے کے لیے ذمہ دار بنایا ہے. تو وہ جیسے ہی ان کے مطلوبہ رشتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے, ان کے پاس اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اور بایو ڈاٹا فوٹو دیتا ہے تو وہ بایو ڈاٹا فوٹو مجھے بھیجتے ہیں, اور میں مطلب رشتوں کے مانگ کرنے والوں کو ان کا بایو ڈاٹا اور فوٹو بھیج دیتا ہوں. آپ کے یہاں صرف تعلیم یافتہ رشتے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھے لکھے؟ ہاں, تعلیم یافتہ رشتوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت کم تعلیم یافتہ لوگوں کی, لیکن کم تعلیم یافتہ لوگ بھی ہمارے ادارے سے آ کر مایوس نہیں ہوتے ہیں. ان کو بھی ان کے حساب کے رشتے کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور وہ بھی الحمدللہ بڑے خوش اور یعنی مطمئن ہو کر جاتے ہیں ہمارے ادارے سے. سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنی امید سے زیادہ اور توقع سے زیادہ ان کو رشتہ نظر آیا اور ملا, اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ. طلاق شدہ بہت سی لڑکیاں ہیں جو نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے, تو ان کے لیے اپنے طرف سے کیا میسج؟ ہاں الحمدللہ میرے پاس کنواری لڑکے اور لڑکیوں کے تو رشتے ہیں ہی, لیکن متعلقہ اور نکاح ثانی کے خواہش مندوں کے لیے بھی ہمارے پاس رشتے موجود ہیں. اور ابھی تو شرح طلاق اور خلا کے شرح میں تناسب میں بڑھ کے اضافہ ہو گیا ہے, اس اعتبار سے یہ رشتے بھی میرے پاس کثیر تعداد میں ہیں. آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے والدین عام طور پر رشتوں کے انتخاب کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے کہ عام طور پر لڑکیوں کے انتخاب کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک ہے حسب نسب, ایک ہے حسن و جمال, ایک ہے مال و دولت, اور چوتھی چیز ہے دینداری اور شرافت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری اور شرافت کو ترجیح دو تو تمہارا رشتہ پائیدار ہوگا اور اس رشتے میں خیر و برکت ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے ماحول میں سیرت و کردار اور دینداری کو نمبر 2 یا نمبر 3 پہ رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے حسن و جمال ہی کو دیکھا جاتا ہے, اور نمبر 2 پہ مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے والدین سے, چاہے لڑکے کے والدین ہو یا لڑکی کے والدین, حضور نے جو ہمارے سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ دینداری کو ترجیح دو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رہو گے, تو انشاءاللہ رشتوں کے انتخاب میں آسانی بھی ہوگی, اور وہ اپنے
लड़के और लड़कियों के इंतखाब में बहुत यानी जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि लड़के की प्रॉपर्टी देखी जाती है, मालो दौलत देखा जाता है, बैंक बैलेंस देखा जाता है, जबकि दीनदारी और शराफत को देखना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की वालों की भी रहनुमाई की है कि जब तुम्हारे पास किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक से तुम खुश हो तो अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। अगर तुमने दीन और अखलाक देखने के बावजूद भी अगर उसको नजरअंदाज कर दिया और उसका रिश्ता मंजूर नहीं किया तो जमीन में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। शरे तलाक और खुला और तलाक की जो शरे में जो इजाफा हो रहा है उसकी खास वजह यह है कि जहां लड़की वाले लड़के की मालदारी को देख रहे हैं और लड़के वाले लड़की की सिर्फ खूबसूरती को देख रहे हैं, इस वजह से रिश्तों के होने में ताखीर हो रही है। तो आपके पास जो रिश्ते के माँ बाप आते हैं तो क्या ज्यादा पसंद करते हैं? अक्सर और बेशतर लड़के वाले यही बोलते हैं कि हमें खूबसूरत होना नंबर 1 पे खूबसूरती को बयान करते हैं, क्योंकि उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की और अल्लाह तबारक तआला की फरमान की उनके पास अहमियत नहीं होती है तो वो खूबसूरती को तरजीह देते हैं। इसी तरह लड़के के माल दौलत और प्रॉपर्टी और जायदाद और हुनर और रोजगार को अहमियत देते हैं। हमें इस जानिब थोड़ा सा ख्याल करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो आसान निकाह के लिए जो तजावीज़ पेश फरमाई है उन तजावीज़ को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो रिश्ते नाते जल्दी हो जाएंगे और हम अपने सही रिश्ते हासिल करने में बहुत जल्द कामयाब हासिल करेंगे। आपका पूरा नाम और यहाँ का एड्रेस? मेरा नाम है डॉक्टर मौलाना मोहम्मद अब्दुस्समी नदवी और मेरे इदारे का नाम है VIP पयामात शादी सेंटर, राहत कॉलोनी, अशरफ मस्जिद के करीब, पंचायत समिति के पीछे। और मेरा मोबाइल नंबर है 9325217306। याद दहानी के लिए फिर एक मरतबा मेरा एक मोबाइल नंबर लिखिए 9325217306।